السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناة إيكوفاين. هذه القناة اللي كتقدم دروس وتمارين في مادة الاقتصاد العام. الموضوع ديال الفيديو لهذا اليوم غادي تركز على الأسئلة اللي قد يتحطوا في الامتحان الوطني. فيه غادي نركز على الجواب على هذه الأسئلة اللي خاصكم تعرفوا قبل ما تدخلوا الامتحان الوطني. إذن أول سؤال غادي نشوفو هو identifier le type de marché selon l'objet. ديما فاش تشوفوا le verbe identifier, tout simplement c'est déterminer la nature d'un élément, يعني نعطيو le nom ديالو ولا le type ديالو, c'est-à-dire نحددوا الطبيعة ديال هاد السوق حسب l'objet d'échange. Généralement هما كاينين 4. أولا كاين le marché des biens et services, كاين le marché du travail, كاين le marché des capitaux وفيه نلقاو le marché monétaire ولا le marché financier, وعندنا le marché de change. بالنسبة للسؤال الثاني identifier le type de marché selon le régime justifié. دونك هنا كيطلبوا منكم انكم تحددوا الطبيعة ديال السوق بناء على لو ريجيم ديالهم. كنقولوا لو ريجيم هو عدد المتدخلين في السوق, يعني لو نومبر دو فخور اي لو نومبر دو دوموندور. ومن بعد كيطلبوا منكم انكم تجوستيفيو لا ريبونس, يعني تبرروها. جينيرالمون في البروغرام ديال الباك كاينين 4 ديال لي ريجيم. لو بروميير ريجيم هو لو مارشي دو كونكورونس pure et parfaite, وهذا c'est un régime théorique qui doit satisfaire 5 ديال les conditions. La première condition هي l'atomicité, la deuxième condition هي la transparence, la troisième condition هي la mobilité, la quatrième condition il y a l'homogénéité, ou la cinquième condition il y a la fluidité. Généralement هذا le régime صعيب تلقاوه في شي document. Deuxièmement, on a le marché du monopole, aussi c'est un régime théorique. Généralement, il est caractérisé par la présence d'un seul offreur. L'exemple le marché ديال le sucre اللي كنلقاو فيه un seul opérateur اللي هو Cosumar. Troisièmement, on a le marché de concurrence monopolistique. Tout simplement, c'est un régime hybride entre la concurrence et le monopole. Généralement, on a بزاف ديال les offreurs, يعني كاينه ce qu'on appelle la condition de l'atomicité, tout simplement. Où chaque offreur essaye de différencier son produit des autres concurrents et d'être dans une sorte de monopole. Généralement, la condition اللي ما كتحققش هنا هي la condition ديال l'homogénéité. Donc généralement il عطاكم شي document وحاولوا انهم ينسيستيو par exemple على différenciation بان ديك l'homogénéité ما كايناش. دونك هنا خصكم تفهموا بان il s'agit d'un marché de concurrence monopolistique, mais تنتبهوا بان في هذاك المارشي خص يكون عندنا بزاف ديال les offreurs. Et enfin, on a le marché d'oligopole, et c'est un marché réel. Généralement, il est caractérisé par la présence de quelques offreurs. L'exemple le marché le marché laitier au Maroc, qui est dominé par deux grands opérateurs, les hommes tout simplement Centrale Laitière et Copac. Donc il a مثلا document قال لكم identifier le type de marché selon le régime. غتقولوا il s'agit d'un marché d'oligopole. Point pour la justification. غادي تقولوا بان il existe deux offreurs ou là deux grands offreurs tout simplement, dire entre parenthèses Centrale Laitière ou Copac face à beaucoup de demandeurs. سؤال رقم 3, caractériser le marché X, مثلا le marché du thé ou le marché de télécommunications au Maroc selon ses composantes offre, demande et prix. Mais caractériser, c'est spécifier les signes distinctifs d'une situation ou d'une politique. يعني اللي مطلوب منكم انكم تحددوا العناصر المميزه لواحد الوضعيه ولا واحد السياسه ولا واحد الدائره. دونك هنا اللي مطلوب منكم انكم تحددوا العناصر المميزه لهذا السوق. وجينيرالمون كنرتكزوا على 3 ديال الحوايج اللي هما l'offre ou la demande ou le prix. Donc l'offre, la demande et le prix. بالنسبه للوفر هنا كنهضروا على لا برودكسيون, يعني هنا خصنا نشوفوا هذيك لا برودكسيون كي دايره. ممكن نعطيو القيمه ديالها الا لقيناها في النص, ممكن نعطيو لا فارياسيون واش تزادت ولا نقصات, ممكن نحددوا لا ناتور ديالها واش سي اون برودكسيون فورت ولا سي اون برودكسيون فيبل, وممكن نحطيو مثلا لو نومبر ديال لي زوفرور. بالنسبه لا دوموند كنهضروا على كونسوماسيون,
يعني ممكن نهضروا على لا فالور ديال ديك لا كونسوماسيون في هذاك لو مارشي، نقدروا نهضروا على لا فارياسيون واش تزادت ولا نقصات، وممكن نهضروا على لا ناتور ديال ديك لا كونسوماسيون واش حتى هي فورت ولا فيبل ولا بيريوديك ولا سيزونيير. وبالنسبه للبري كنهضروا على لا فالور، يقدروا يعطوك لا فالور ديال داك لو برودوي مثلا في داك لو مارشي، يقدروا يعطوك لا فارياسيون واش تزاد ولا نقص، وممكن يعطوك لا ناتور ديال لي بري واش دي بري كي سون élevés ولا دي بري كي سون bas. بالنسبة للسؤال 4 montrer si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur ce marché. Montrer, ça veut dire donner les informations nécessaires pour justifier une idée ou un événement. يعني خاصكم تعطيو معلومات باش تبينوا واش داك قانون العرض والطلب تحقق لنا في هذا لو مارشي. جينيرالمون هنا كيخصكم ديروا واحد لا كومباريزون بين لوفر ولا دوموند، يعني بين العرض والطلب. دونك امتى كيتحقق لي قانون العرض والطلب؟ الحاله الاولى الا لقيتو بان لوفر كبر من لا دوموند لي بري نقصوا، يعني لقينا بان العرض اللي كيديروه الشركات كبر من لا دوموند اللي كيديروها مثلا لي ميناج والاسعار نقصوا. والحاله الثانيه الا لقينا بان لوفر صغر من لا دوموند ولي بري طلعوا، في هذه الحاله كنقولوا الا تحققوا هاد جوج وحده من هاد الجوج كنقولوا تو سامبلومون بان لا لوا الي فيريفيي. اوكي سينون كنقولوا لا لوا ني با فيريفيي. بالنسبه للسؤال 5 وهذا سؤال مهم بزاف، كيطلبوا منكم tout simplement de vérifier en justifiant les conditions de la concurrence pure et parfaite, transparence, atomicité, 3 points, sur ce marché. Donc هنا كيطلبوا منكم أنكم تحققوا وفي نفس الوقت تبرروا واش دوك الشروط اللي كيكونوا في لو مارشي دو كونكورونس بيور بارفيت ماشي كلهم، واحد ولا جوج ولا ثلاثه تو سامبلومون، واش تحققوا ولا ما تحققوش سور هاد لو مارشي. جينيرالمون كيكونوا عندنا خمسه ديال لي كونديسيون. لا كونديسيون الاولى لاتوميسيتي، tout simplement كتعني بان les offreurs ou les demandeurs sur ce marché ils sont très nombreux. Deuxièmement, la transparence كتعني بأن les intervenants sont parfaitement informés، يعني أن المتدخلين يعرفوا بزاف ديال المعلومات على الأسعار ولا على مثلا لي كونتيتي. La fluidité يعني أن l'accès لهذا المارشي il est facile، يعني ما كاين aucune barrière إما financière ولا tout simplement ولا réglementaire ولا technique. 4. L'homogénéité, tout simplement كتعني بأن les produits ils sont identiques. Et enfin la mobilité, يعني أن les facteurs de production يعني مثلا le travail ou le capital peuvent se déplacer facilement من واحد la zone vers une autre zone. أنا باش نعطيكم un exemple simple، إلا خدينا مثلا le marché مثلا laitier، كنعرفوا بأن le marché laitier كيكونوا فيه quelques offreurs tout simplement، وفي واحد deux offreurs اللي كيدومين لو مارشي اللي هما ce qu'on appelle centrale laitière ou Copal. دونك يقدر يعطيك مثلا هذا لو مارشي يقول لك واش لا كونديسيون ديال لاتوميسيتي الي فيريفي او با. حنا كنعرفوا بان لاتوميسيتي خص يكون عندنا بزاف مثلا ديال لي زوفرور تو سامبلومون، ولا بزاف ديال لي دوموندور. في هذا لو مارشي ما عنديش بزاف، يعني عندي كيلكو زوفر، يعني تو سامبلومون بان هاد لا كونديسيون ديال لاتوميسيتي ني با فيريفي. غتقول بان لا كونديسيون دو لاتوميسيتي ني با فيريفي، علاش؟ كار il existe كيلكو زوفرور، تقد تسميهم. ممكن مثلا يقدر يعطيك واحد المجموعه ديال لي برودوي في هذا لو مارشي مثلا كي سون ديفيرون، وغيقول لك واش l'homogénéité il est vérifié sur ce marché. غتقول ليه non, la condition d'homogénéité n'est pas vérifiée tout simplement car les produits ils sont différents. OK, ولا ils ne sont pas identiques. اوكي ممكن يعطيك ان مارشي اللي فيه مثلا دي باغير، مثلا شي واحد بغى انفيستي مثلا في واحد لو مارشي وداك لو مارشي كيتطلب واحد الكابيتال طالع بزاف، يعني tout simplement كاينه une barrière، يعني نقولوا بان la fluidité مثلا n'est pas vérifiée sur ce marché car ce marché demande des investissements مثلا importants. بالنسبه لا كيسيون 6 حتى هي ان كيسيون اللي كتكون مهمه، غالبا حتى هي كتكون في الامتحان الوطني، اللي هي كالكولي اليزي لو بي اي بي. وغالبا كيطلبوا منكم جوج ديال لي زوبتيك، اما لوبتيك برودكسيون ولا لوبتيك ديبونس، مي نتوما خصكم تعرفوهم بثلاثه اللي كاينه لوبتيك ريفوني. دونك لا بروميير اللي هي لو بي اي بي ايغال la somme des valeurs ajoutées au prix de base. وغالبا هاد la somme des valeurs ajoutées au prix de base اما يعطيكم la valeur ajoutée agricole ou la valeur ajoutée non agricole، يقدر يعطيكم la valeur ajoutée primaire ou la valeur ajoutée secondaire ou la valeur ajoutée tertiaire plus les impôts sur les produits nets des subventions. هذه ce qu'on appelle la formule du PIB selon l'optique ديال la production. La deuxième هي l'optique dépense، donc un LPIB égale
dépenses de consommation finale, les فيها الميناج ou les administrations publiques ou les institutions sans but lucratif au service des ménages. On a زائد le FBCF, la formation brute du capital fixe. On a la variation de stock, plus exportation des biens et services, moins importation des biens et services. Ou la troisième, tout simplement, le PIB selon l'optique revenu. Donc on a le PIB égale la rémunération des salariés plus l'excédent brut d'exploitation plus les revenus mixtes plus les impôts nets des subventions sur la production et les importations. Donc هاد les trois formules ضروري تعرفوهم mais ركزوا بزاف على الاولى والثانيه. بالنسبه لا ليكتور ديالو كنقولوا بان la richesse créée par les agents économiques résidents marocains et étrangers représente une valeur كنكتبوا ديك la valeur اللي لقينا au pays مثلا au Maroc en 2019 يعني كنكتبوا la période. غير هنا واحد القضيه في الكالكول فاش يطلبوا منكم ديروا الكالكول ضروري ما ديروا لا فورمول وديروا لابليكاسيون نيميريك وديروا لو ريزولتا. بالنسبه لا كيسيون 7 calculer utiliser le RNB le revenu national brut. Donc العلاقه اللي كنستعملوا le RNB est égal PIB plus les revenus de la propriété nette extérieure. Donc هاد les revenus de la propriété nette extérieure ما كيعطيو محسوبين. Sinon كناخذوا les revenus de la propriété reçus de l'extérieur moins les revenus de la propriété versés au reste du monde. بالنسبة la lecture, la richesse créée par les agents économiques nationaux, كنركز عليها مزيان nationaux, حيت في البي كنقولوا les agents économiques résidents هنا nationaux représentent une valeur de كنكتبوا la valeur au pays كنكتبوا le pays en كنكتبوا la période. بالنسبة la question 8, calculer, utiliser le RNBD, donc le revenu national brut disponible. Tout simplement le RNBD égale le PIB plus les revenus et transferts nets extérieurs. Ok. Ou là, le RNBD égale la dépense de consommation finale plus l'épargne nationale brute. بالنسبة la lecture ديالو كنقولوا le revenu global a enregistré une valeur de كنكتبوا ديك la valeur اللي حسبنا ou كنكتبوا le pays هنا غيكون au Maroc ou كنكتبوا la période مثلا 2019. بالنسبة la question 9 calculer utiliser le taux d'épargne. Donc la formule كنطبقوا le taux d'épargne égale l'épargne nationale brute مقسوم على le PIB fois 100. Donc la lecture ديالو غنقولوا l'épargne nationale brute représente وغنكتبوا داك لو طو اللي حسبنا مثلا 30% de la richesse créée او كنكتبوا لو بي مثلا au Maroc او كنكتبوا لا بيريود مثلا en 2019. انطلاقا من هذه القاعده نقدروا عاوتاني نحسبوا البي اي بي بالاضافه لدوك ثلاثه العلاقات اللي استعملنا في الاول نقدروا ناخذوا هذه العلاقه باش نحسبوا البي اي بي. دونك غنقولوا لو بي اي بي ايغال ليبارن ناسيونال بروت مقسوم على لو طو ديبارن. عافاكم هنا فاش تبغوا تحسبوا هذاك لو طو ديبارن خذوه عدد ما تاخذوش بورسونتاج. يعني الا حسبتوا مثلا عطاكم ان طو فيه 30% كتبوا هنا 30 اوكي وكنضربوا في 100. بالنسبة la question 10 calculer et liser le taux d'investissement. Donc كنطبقوا العلاقة le taux d'investissement égale FBC. ممكن يعطيكم ال FBCF plus la variation de stock وممكن يعطيكم l'investissement national ولا يقدروا يعطيكم l'investissement brut مقسوم على ال PIB fois 100. في la lecture ديالو غادي نقولوا l'investissement brut représente وغنكتبوا داك لو طو اللي حسبنا مثلا 33% de la richesse créée او كنكتبوا لو بي مثلا او ماروك او كنكتبوا لا بيريود مثلا 2019. ممكن انطلاقا من هذه القاعده ايضا نحسبوا البي اي بي. غنقولوا البي اي بي كيساوي الاف بي سي اف الاف بي سي باردون مقسوم على لو طو دانفيستيسمون. يعني الا لقيتو مثلا 33% هنا في لو طو دانفيستيسمون كتبوا غير 33 وكنضربوا في 100. بالنسبة la question 11 calculer et liser les RTNE les revenus et transferts nets extérieurs. Donc هنا نقدروا نستعملوا واحد المجموعة ديال العلاقات. غنقولوا مثلا les revenus et transferts nets extérieurs كيساوي le RNBD le revenu national brut disponible كنقصوا منه le PIB اوكي
وممكن نلقاو بأن les revenus et transferts net extérieurs كيساويو les revenus de la propriété net extérieure زائد les transferts courants net extérieurs. وممكن نلقاو les revenus et transferts net extérieurs كيساويو les revenus et transferts reçus extérieurs moins les revenus et transferts versés à l'extérieur. بالنسبة la lecture, on a deux cas. ممكن تكون la valeur positive وممكن تكون la valeur négative. إلا كانت la valeur elle est positive, غنقولوا بأن les revenus et transferts reçus du reste du monde excèdent يعني كبر excède ceux versés au reste du monde de كنكتبوا ديك la valeur ou كنكتبوا le pi et on كنكتبوا la période. في الحالة الثانية فاش كتكون la valeur elle est négative كنقولوا بأن les revenus et transferts versés au reste du monde excède كبر excède ceux reçus du reste du monde وكنكتبوا de كنكتبوا la valeur ou كنكتبوا le pi ou كنكتبوا la période. La question 12, calculez et lisez la capacité ou besoin de financement. Donc généralement on a كنطبقوا العلاقة كنقولوا la capacité ou besoin de financement égale l'épargne nationale brute plus les transferts nets en capital moins l'investissement national ou l'investissement brut ou l'FBC, ok, ou l'FBCF plus la variation de stock. Donc هنا كيكون عندي deux cas. إلا كانت la valeur عندي موجبة positive كنقولوا بأن هنا عندي une capacité de financement. Donc la capacité de financement a enregistré une valeur de كنكتبوا la valeur ou كنكتبوا le pi on كنكتبوا la période. Ou là quand la valeur négative كنقولوا بأن هنا عندي un besoin. Donc le besoin de financement a enregistré une valeur de كنكتبوا la valeur ou كنكتبوا le pi et on كنكتبوا la période. بالنسبة للسؤال 13 expliquer l'évolution du PIB. Donc هنا vous devez répondre à la question pourquoi le PIB a augmenté ou tout simplement pourquoi le PIB a diminué. Donc خصنا نشوفوا علاش le PIB تزاد ولا le PIB نقص. Donc هنا خصنا نشوفوا شنو هي العلاقة اللي استعملنا باش نحسبوا le PIB. Donc il faut se référer à la formule du calcul du PIB. أنا généralement هما كاينين 3 formules. OK donc نتوما غادي تشوفوا في l'examen ديالكم شنو هي la formule اللي اعتمدوا عليها. أنا عطيت un exemple. اخترت بأن la formule اللي خدينا هي l'optique production. Donc le PIB égale valeur ajoutée au prix de base plus les impôts sur les produits nets de subvention. Donc عندي جدول كما كنشوفوا tout simplement. هاد الجدول فيه l'évolution du PIB التطور ديال PIB. Donc le PIB généralement شنو وقع ليه تزاد ب 4%. علاش تزاد ب 4%؟ حيت العناصر ديالو حتى هما تطوروا. دونك العنصر اللي مهم في لو برودوي انتيريور بروت هي لا فالور اجوتي او بري دو باز. اشنو وقع لا فالور اجوتي او بري دو باز تزاد ب 3.7%. à l'intérieur ديال لا فالور اجوتي او بري دو باز كاين لا فالور اجوتي اغريكولتور اللي تزاد ب 3.3%. اوكي ولا فالور اجوتي اور اغريكولتور اللي تزاد ب 3.8%. اوكي وكيبقاو ليا لي زامبو sur les produits nets de subvention اللي تزادوا بشحال ب 6.5%. بالنسبة للسؤال 14 expliquer l'évolution du RNBD. Donc tout simplement on doit répondre à la question pourquoi le RNBD a augmenté ou là pourquoi il a diminué. Généralement il faut se référer à la formule du calcul du RNBD. شنو هي العلاقة اللي استعملنا باش نحسبوا ال RNBD. Exemple. Donc la formule اللي استعملنا هنا هو ال RNBD كيساوي le PIB plus le revenu ou les revenus et transferts net extérieurs. Donc الجدول اللي عندي هو هذا. دونك كنشوفوا بان ال RNBD اشنو وقع ليه تزاد ب 2.8%. علاش تزاد؟ تو سامبلومون لان ال PIB تزاد ب 4% alors que les revenus et transferts net extérieurs شنو وقع لهم؟ نقصوا ب 19%. دونك حاولت نشرح ال RNBD بلا لي زيليمون اللي تستعملوا في الكالكول ديالو. La question 15 on vous demande هنا de nommer la variation du PIB constant ou là le PIB en volume. Tout simplement il faut donner un nom. Donc la variation ديال le PIB constant شنو كنسميوها la croissance économique ou كنكتبوا le P on كنكتبوا la période ou l'année. ناخذ exemple
La variation du PIB constant en 2018 par rapport à 2017, il y a 3%. Donc, pour nommer 3%, tout simplement, c'est la croissance économique au Maroc en 2018. La question 15, calculer et liser l'indice d'évolution du PIB par exemple. Donc, on a le PIB comme exemple. Donc, l'indice d'évolution, c'est un indice qui permet de mesurer l'évolution de la grandeur dans le temps. Donc, la formule est 15 simple. Donc, رمز ديالو هو I T1 par rapport à T0 égale le PIB T1 مقسوم على le PIB T0 fois 100 avec le PIB la période 1, il y a la valeur du PIB à la période T1. Le PIB indice 0, il y a la valeur du PIB T0. Sachant que T0, il y a la période de référence ou là la période de base. La lecture dialogue, il a l'indice moins 100 كبر من صفر. كنقولوا بأن la richesse créée par les agents économiques résidents a augmenté de كنديروا la différence بين l'indice وبين 100 au pays كنكتبوا la période par rapport à l'année de base. في الحالة ديال هذا l'indice moins 100 إلا كان كبر من زيرو كنقولوا بأن la richesse créée par les agents économiques résidents a diminué de لأن la valeur كنلقاوها négatif غناخدو حنا القيمة المطلقة ديالها 2 كناخدو la valeur ديال l'indice moins 100 au pays كنكتبوا la période par rapport à l'année de base. بالنسبة la question suivante, calculer et liser la croissance économique. Donc, le calcul de la croissance économique de la période T, généralement, كتساوي le PIB de la période T, كناخدو le PIB constant, moins le PIB de T-1, يعني le PIB de ce qu'on appelle la période précédente, divisé par le PIB de T-1 fois 100. اوكي بالنسبه لليكتور ديالو الا لقينا بان هذيك لا فالور اللي حسبنا الى بوزيتيف كنقولوا بان لا ريشيس كريي par les agents économiques résidents a augmenté de كنكتبوا le taux ou le pays كنكتبوا la période par rapport à l'année précédente. الا كانت la valeur négative كنقولوا بان la richesse créée par les agents économiques résidents a diminué de كنكتبوا le taux ou كنكتبوا le pays كنكتبوا la période par rapport à l'année précédente. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، ما تنساوش تدعمونا بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ولا عندكم شي تساؤل خليوه لينا في لي كومونتير.